Ya. Hello, good afternoon, everyone. We are from Group 3. Now we are going to present our material about Ebola epidemic and present perfect tense. But before we start the presentation, let me introduce our team. First, my name is Hanifa Mema Sabrina and my friend Kasintia Puspitasari and Kadina Rahmawati. Now let's move on to the presentation. First is the conversation. Me as a doctor and Kasintia as a Harry. Good morning, Harry. Are you feeling better? Is there any advancement with your condition? Yes, doc, I am feeling better. Yet some of the time I truly feel fatigue. Will I feel truly sound before that? Is it typical or not, doctor? Yes, that is truly ordinary. That side effects show you will be sound. Might I check your body temperature and circulatory strain, please? Yes, obvious, doctor. Sir, I check your body temperature is 38 degrees Celsius and your circulatory strain is 120/80. I can analyze that your sound is showing sign of improvement. Your pulse has been ordinary, yet your body to have more rest to improve it. How about the medication, mom? I need to expand the now drug of the past prescription. You have still to expand the past one. The nurse will give the prescription that I suggest. Coincidentally, what about the administration here? Is there any issue about that? I forfeit about the administration, the petitis cardial, and the office is exceptionally well. They like we kept my room sanitation, so I am exceptionally solent being minded here. Okay, I need to visit the other patient. If there is grumbling about your condition, simply call me. I will go to your room. Get well soon and hello. Okay, doctor, mas oblique to you for check-in today. Hello. Okay, next I will explain about Ebola virus. The definition, Ebola virus disease or EVD, the virus is transmitted to people from with animals and spread in the human population from human to human transmission. The Ebola virus likely originated in African fort. The virus is known as a zoonotic virus because transmitted to human from animals. The following animals can transmit the virus: chimpanzee, gorilla, fruit bats, monkey, forest antelope, and porcupines. Since people may handle these infected animals, virus can be transmitted via the animal's blood body fluid. Untuk definisinya, penyakit virus Ebola atau EVD, virus ini ditularkan ke manusia dari hewan liar dan menyebar dalam populasi manusia melalui penularan antar manusia. Virus Ebola kemungkinan berasal dari buah Afrika. Virus ini dikenal sebagai virus zoonosis karena ditularkan ke manusia dari hewan. Hewan-hewan berikut yang dapat menularkan virus Ebola itu ada simpanse, gorila, kelelawar buah, monyet, antelop hutan, dan landak. Karena manusia dapat memegang hewan yang terinfeksi ini, virus dapat ditularkan melalui darah dan cairan tubuh hewan tersebut. Okay, next I will explain about transmission. Ebola can be transmitted through the air or by touch alone. You have direct contact with the bodily fluid of someone who has it. The virus might be transmitted through blood, diarrhea, breast milk, feces, saliva, semen, sweat, urine, vomit. This bodily fluid can all carry the Ebola virus. Untuk Ebola tidak dapat ditularkan melalui udara atau sentuhan saja. Anda memilih kontak langsung dengan cairan tubuh seseorang yang terinfeksi. Virus dapat ditularkan melalui darah, diare, ASI, feses, air liur, air mani, keringat, urin, muntahan. Semua cairan tubuh ini dapat membawa virus Ebola. Next, I will explain about risk factors. Other risk factors include first, exposure to infected objects such as needles. Second, interaction with infected animals. Third, attending burial ceremonies of someone who has died from Ebola. Traveling to areas a recent outbreak has occurred. Sini ada beberapa faktor resiko lainnya. Yang pertama, paparan terhadap benda yang terinfeksi, contohnya seperti jarum suntik. Yang kedua, terinfeksi dengan hewan yang terinfeksi. Yang ketiga, menghadiri upacara pemakaman seseorang yang meninggal karena virus Ebola. Yang terakhir, bepergian ke daerah di mana wabah baru-baru ini terjadi.
Okay, the next, the symptoms of Ebola. According to the Center for Disease Control and Prevention, or CDC, Ebola symptoms typically appear within 8 to 10 days after exposure. However, symptoms can appear as early as 2 days after exposure or take 3 weeks to appear. Other symptoms include diarrhea, fever, headache, muscle pain, stomach pain, unexplained bleeding or bruising, and vomiting. Menurut Pusat Pengendalian dan Penjagaan Penyakit, gejala Ebola biasanya muncul dalam waktu 8 hingga 10 hari setelah terpapar. Namun gejala dapat muncul paling cepat 2 hari setelah terpapar atau muncul dalam waktu kurang lebih 3 minggu. Gejala lainnya meliputi demam, diare, sakit kepala, nyeri otot, sakit perut, pendarahan atau memar yang tidak diketahui penyebabnya, dan muntah. Next, I will explain about vocabulary. Transmit ditularkan, transmission penularan, illness penyakit, outbreak kejangkitan, declare dilaporkan atau diumumkan, correspondent wartawan, concern perhatian atau peringatan, treat mengobati atau merawat, spread menular, emergency darurat, underestimate meremehkan, disease penyakit. Next, I will explain the definition of present perfect tense. Present perfect tense is a form of verb that I use to express activities or action that have started in the past and are still continuing to the present or have been completed at some time in the past, but we can still feel the effects today. Present perfect tense merupakan salah satu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan kegiatan atau tindakan yang telah dimulai pada masa lampau dan masih berlanjut hingga saat ini, atau telah selesai pada suatu waktu di masa lampau. Namun, pengaruhnya masih dapat kita rasakan hingga saat ini. Okay, the next function, present perfect tense. The first referring an event that after it happened or was carrying out, then during the conversation there were consequences there will feel. The second states something that happened something in the past which is still related to the present or when the conversation occurred. The third talking about experience but not specific. The fourth show a change. The fifth state an achievement or result. The six reveal activities that have been carried out but have not been complete to date. The seven tells about activities that occurred in different time periods. The eight action repeat themselves over a specific period of time between the past and present. The ninth, to express an event or action that has just finished or ended using addition plus just. And the end, saying something that is not important enough or asking a question or statement that you don't know the answer to. Untuk fungsinya, yang pertama mengungkapkan suatu peristiwa yang setelah terjadi atau dilaksanakan, kemudian pada saat pembicaraan terjadi adalah akibat yang dirasakan. Kedua, nyatakan sesuatu yang terjadi pada suatu waktu di masa lalu yang masih berhubungan dengan masa sekarang atau ketika percakapan terjadi. Ketiga, Ketiga, berbicara tentang pengalaman tetapi tidak spesifik. Empat, menunjukkan perubahan. Lima, nyatakan sebuah pencapaian atau hasil. Enam, mengungkapkan kegiatan yang telah dilakukan namun belum diselesaikan hingga saat ini. Tujuh, menceritakan tentang kegiatan yang terjadi pada kurun waktu yang berbeda. Delapan, tindakan berulang dalam jangka waktu yang tidak ditentukan antara masa lalu dan masa kini. Sembilan, untuk mengungkapkan suatu kejadian atau tindakan yang baru saja selesai atau berakhir, atau menggunakan penjumlahan saja. Yang terakhir, mengatakan sesuatu yang tidak cukup penting atau mengajukan pertanyaan atau pernyataan yang tidak Anda ketahui jawabannya. Okay, next I will explain about auxiliary verb, present perfect tense. Auxiliary verb and subject have, you, we, they. Has-nya itu ada we, see, it. Sedangkan past participle verb dalam present perfect tense yang digunakan pada kata kerja verb tergantung pada bentuk kata kerja yang digunakan. Ada tiga bentuk kata kerja, yaitu regular verb, irregular verb, dan verb yang sama pada bentuk past participle dan bentuk kedua. Regular verb ditambahkan akhiran ed pada kata kerja dalam bentuk past participle. Contohnya itu ada work menjadi worked.
irregular verb tidak mengikuti aturan pembentukan past participle verb reguler. Contohnya, eat menjadi eaten. Verb yang sama pada bentuk past participle dan bentuk kedua, kata kerja yang sama untuk bentuk present tense dan past tense, serta bentuk past participle. Contohnya itu ada cut tetap menjadi cut. Next, I will explain about formula atau rumus. Berikut adalah rumus kalimat nominal dalam present perfect tense. Untuk pola kalimat afirmatif atau positif, rumusnya subject plus have or has plus been plus complement. Untuk pola kalimat negatif, rumusnya subject plus have or has plus not plus been plus complement. Untuk pola kalimat interrogatif atau kalimat tanya, rumusnya have or has plus subject plus been plus complement dan tanda tanya. Berikut adalah contoh kalimatnya. Untuk kalimat afirmatif, yaitu we have been waiting here all day, yang artinya kita sudah menunggu di sini. Dan untuk contoh kalimat negatif, we have not been waiting here all day, yang artinya kita belum menunggu di sini seharian. Untuk kalimat interrogatif, yaitu have we been waiting here all day, yang artinya apakah kita sudah menunggu di sini seharian. Untuk formula atau rumus yang selanjutnya, untuk rumusnya yang boleh kalimat afirmatif atau positif, ada subjek, have atau has, dan kata kerja ketiga. Dan untuk kalimat negatifnya ada subjek, have atau has, not, dan kata kerja ketiga. Dan untuk kalimat interrogatif atau tanyanya, ada have atau has, dan subjek, dan kata kerja ketiga, dan tanda tanya. Untuk bentuk Untuk contoh kalimatnya, untuk kalimat positifnya ada I have eaten 3 times a day. Saya sudah makan 3 kali sehari. Untuk bentuk kalimat negatifnya ada I have not eaten 3 times a day. Saya tidak makan 3 kali sehari. Dan untuk bentuk kalimat interrogatifnya ada have I eaten 3 times a day. Apakah saya makan 3 kali sehari? That's all for our presentation, and thanks for listening.